Guys, this is Dr. Queen Jairali and this David Kate Andrade and iyang i-check up si Jaren Kate o si John Eric Andrade. Unsa man, kumusta man, Doc? Okay na daw. Kugmo daw, kugmo. Punon. Kugmo. Kugmo. Say hi. Say hi, good morning. Si Doc Queen. Na si Fight Attendant Someday, si Queen Jairine. Hi. Hi. Say hi. Hi. Oh. This is for today's video. Bala ko yung may istorya, basta na yung ma-video. Ano man ano? Oh. Oh, groy oh. Kita mo na guys. Yan ang gitarong ha. Anak ko. Bye. Ano silus mo na? Ay, what? Let's go eat na. Because we go to school na. What? Fish. What? Orange daw. Fish. No orange. Eat rice already. Rice Eh. only. We are Say hi, say hi. doctor. Doctor. Dr. Queen Jairali and Unsa na ka ng number? Flight Attendant Jairali. Say hi, Jairali. 152. Kapit na. Kapit na ni Mama. Wait. 10. 10:48 na. Ayaw na, pag-video na ba ka? Sige. What? Hali, Jai. Check up Ah, ka, Jai. check up din. Check up. Hindi ka mag-check up. Check Layas up. ka. Check up ang deal. Check up ang deal. Okay naman ang tiil. Basta ang kinahanglan. Ayaw si Diglingas papalaya. Sunti ka rin. Ang labot, ang labot. Niya, kumusta man, Doc? Okay na, sir. Naitingog wala. Utok daw. Ang utok, ang utok. Utok kay Nistorya. Nistorya laging utok. Alam, sorry ang utok eh. Oh.